L'empowerment est un concept abstrait. Au niveau de l'individu, il vise à une prise de conscience, d'initiative et de contrôle. Du point de vue communautaire, c'est la prise en charge du milieu par et pour l'ensemble du milieu. Pour un organisme d'appui, il consiste à favoriser la dynamique de changement et à accompagner celui-ci au niveau d'une communauté et d'une commune. Pour mieux comprendre l'empowerment, prenons le cas de la commune rurale d'Anouchmene. Lors de notre passage, la commune célébrait la journée mondiale de la femme. Ny commune ambanivohitra Anosomena dia isan'ireo commune ray ao anatin'ny faritra Menabe. Isan'ireo commune 5 ihany koa mandrafitra ny distrika Miandrivazo. 5 km mialan-drenivohitra misy azy. Misy fokontany 5 izy io talohan'ny taona 2014. Rehefa nisy anefa ny fandalovan'ny rivodozaka filo izay nitondra ranobe sy fampotehana dia nisy fokontany iny izy amin'izao fotoana izao eny Masekapy. Ny anton'izy io dia izao. Potika tanteraka zany le Anosomena renivohitra. Ty zany le Sangambato naoriny commune teto Anosomena. Zay narodany Gafilo mbola io aby ny fototsy. Ireo. Ty le fototra école PP taloha. 7 metatra makagny. Ny findramonina teo amin'ny Masekapy io ny olona dia nandrefa nabakevitra ny fokon'olona sy ny teo amin'ny commune nanome fokontany anankiray an'le Masekapy. Avec Masiankampi, son 6e fokontany, la commune rurale d'Anouchmena présente des potentialités économiques, sociales et écotouristiques énormes. Ny mampiavaka ny commune Anosomena dia noho izy manana tanjaka ara-toekarena voalohany indrindra. Satria ny velaran-tany 900 dia saika fambolena avokoa. Ny tsaramaso dia mamokatra tsaramaso 700 taona izy isan-taona. Tonga eto daholo ny avy any amin'ny faritany, ny avy any amin'ny faritra manango ny tsaramaso. Manana ihany koa izany katsaka 200 taona isan-taona. Ny trondro dia manana trondro amin'ny 900 taona ihany koa izany isan-taona. Manana renirano roa izy, Manandaza sy Mahajilo, ary misy ranovory 10. Gama. Gama gama. Haya. Heka heka. Hey. Cependant, faute d'exploitation de ses ressources, la commune ne s'est pas développée. Depuis peu, un changement de mentalité s'y est opéré. Ny fahitako ny fiovan'ny fandrosoana zany amin'ny commune Anosomena dia taorian'ny Gafilo. Satria ny vahoaka zany dia hita fa nahatra. Ny mpitondra mitady lalana zany mba hoentina navotana ny fahantrany vahoaka. Tady tao amin'ny akoro, tsy nahazo nefa ny tao. Dia nandeha nanatona ny sa. Dia rehefa hita zany hoe nanatona tamin'ny sa io zany dia zavatra tsapanay hoe nisy fiovana tao na ny fomba fandraisan'olona ao amin'ny birao zany. Ny fanentanana ny vahoaka koa dia nisy. Satria le mpamatsy vola tsy hoe mamatsy vola fotsiny fa nampiofana an'ireo tompon'andraikitry ireo. Dia ireo koa tsy nitazona an'ilay fiofanana ho azy samirery fa nanentana ny vahoaka ihany koa. Et empowerment, la prise de conscience, la prise de décision, la réorganisation, la communication. En 2005, la commune rurale d'Anouchmene a décidé de demander l'appui de SA,
Le programme a organisé des séances d'information et de renforcement de capacité en termes de gouvernance locale. Fomba fiasa taloha dia nitangonina amin'olo anankiray ny andraikitra. Fomba fiasa amin'izao fotoana zao rehefa nahazo torohevitra sy fiofanana avy amin'ny sany commune dia nahainy sy nizara ny andraikitra ary ny fandray ny fokotany sy ny vahoaky amin'ny alalan'ny tableau d'affichage fitaovana mangarahara ary nisy ny fanapahan-kevitra tokana taloha ary amin'izao fotoana zao dia fanapahan-kevitra ny maro anisa no niraisana amin'izao fotoana zao. Taloha dia nisy ny fehi-kevitra politika sy ny tovisana nandeha amin'ny kolera. Fa amin'izao fotoana zao vokatry ny fifanana azy tamin'ny saha dia na ny bureau exécutif na ny conseil dia nitazona ritrarina dia resaka fampandrosoana amin'ny commune. No nisokatra tamin'ny mpamasy vola zany ny commune dia nahazo formation ny tenako dia nanaovany sa formation ary ny akoro ka ankehitriny zany dia mba nahazo fahalalana bebe kokoa noho ny teo taloha izaho amin'ny fikarakarana ny volan'ny commune. Et empowerment, la répartition des rôles, la transparence, la participation, la connaissance. Tamin'ny taloha zany fanaovana karatra teto amin'ny commune Nosimena eto Masikapy dia tena ela be vao vita. Fa zao zany izy namboatra karatra dia noentina teny amin'ny vazy certificat n'ireo teny dia herinandro fotsiny dia vita dia fa nahazo karatra aho zany dia fa afaka mifidy aho zao. Sotra betsaka. Eny ary fa afaka mifanakalo hevitra tsara ny commune sy ny fokotany amin'izao fotoana zao. Ary hita hoe fa tena mandeha miroso makany amin'ny fampandrosoana mihitsy zany fifandraisana amin'izao fotoana zao. Et empowerment, l'efficacité efficience, la redevabilité. Fikambanana mirindra dia fikambanana journay vehivavy teto Nosimena mba hoentinay ampandrosoana ny tanàna eto Nosimena. Dia amin'izao fotoana zao zany ahay dia fa anao fitadiavam-bola indray zany ahay amin'ny resaka fambolena hoentinay ampandrosoana ny bebe kokoa zany ny fikambananay. Dia niezaka zany ahay nao amboly tsaramaso indray amin'izao fambolena na vary. Et empowerment, l'émergence d'activités dans des groupes spécifiques. En décembre 2006, après les dégâts occasionnés par le cyclone Gafil, l'appui en bonne gouvernance locale a amené la commune à mettre à jour son plan communal de développement qui datait d'avril 2003. Elle a opté pour une démarche participative. No ny fomba fiasa ny ova dia teraka tato anatin'ny commune ny PCD satria rehefa hitany vahoaka tsirairay any amin'ny toerana misy anazy amin'ny fokotany agny ny tableau d'affichage dia sy nifanentana tamin'ny PCD talohan'ny Gafilo ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia nagnato ny président fokotany ny vahoaka dia ny président fokotany natatotra amin'ny commune dia napita amin'ny conseiller dia tapaka zany fa ovana ny PCD amin'izao fotoana zao mifanentana amin'ny programme ny fanjakana koa amin'ny hoe mapy. Dia tena miezaka koa zahay no mandrafitra ny tetikasa mba hoentinay andondom-baravarana amin'ny mpamasy vola. Raha ny amin'ny fokotany misy anay zany fokotany Ampieka noho ny fahasimbany trano sekoly teo aloha zany izay ravan'ny cyclone Gafilo dia tsy ampy ny trano hianarany zaza. Dia voatery zany nanao fangatahana lefa taty amin'ny commune satria tonga tany aminay ndray mpaneny mpianatra amin'ny tarainan'io tsy fampian'ny trano sekoly io. Dia ny commune napiditra azy tanatina PCD zany dia nalefa ny fangatahana tamin'ny saha ary amin'izao fotoana zao zany dia nivaly ny fangatahana rehefa eo andalam-panaovana ny asa zay amin'izao fotoana zao. Et empowerment, l'évaluation, l'action,
la capacité de lobbying. Avec l'appui des bailleurs tels que le FID, Grisette 2, Chat et la vice-primature, voici les réalisations de la commune. Ny zava-bita tato anatin'ny commune taorian'ny Gafilo, EPP eto à Masekap, CSB1 any Anivrano, Poro eto à Masekap, Vovondrano eto à Masekap. Nohony izay fiaraha-miasa amin'ny Chat zay koa dia be dia be le tombosoa azy fa gn'azoko tantarana eto zany dia ny fanaovana amin'ny lalam-bokatra mampitohy ny RN34 sy ato à Masekap izay efa vita fa mbola ho tanterana koa ny fanasarana anazy amin'ny manarakaraka an'izay le fanaovana copie izay nahitana zaza teo amin'ny 700 mahery nahavitana copie ary 70 amby zato nahavitana ny karatra. Et empowerment, le partenariat, les réalisations. Autre réalisation, la sécurité. La commune a mis en place le système de colonnes qui a porté ses fruits et sert de modèle aux autres communes. Ny fandriampahalemana amin'ny ankapobeny aloha dia tena hita fa nisongadina mihitsy le tena hoe filaminan'le vahoaka zany le mpamboly tantsaha mpamokatra any ambanivohitra ao anatin'ny commune 1020 ato anatin'ny district Mandravy. Eo amin'ny lafin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpitandro filaminana aloha dia tena nisy tokoa zay zavatra zay. Voalohany indrindra moa misy colonne zay fokon'olona ihany ao anatin'io zavatra io no miaraka amin'ny mpitandro filaminana misava ny kizo, manadio ny kizo ary misava ny karapanondrom-pirenena raha ohatra sanatrian'izany tsy manana le olona zany. Ny atao hoe dina dia resaka fikambagnan'ny vahoaky, fisipiky napetraky ny vahoaky mikasika ny halaboto sy ny halatra mahery vaiky. Nampiharinay zany ny kolony tsy mandraly tsy mandra atoandro fa agny amin'ny kizo agny avao. Dia olo voasambotra ny kolony dia andesina aty aminay dina atiky dia azaranay manazy anazy. Le tanàna ny troboana omby dia ataonay zany fikarohana azy ka lahatratra zany ny mpanolotry dia izy zany sazianay ray tapitisa mandritra ny 5 andro. Tsy tratra ny mpanolotry dia hitanay voahana omby io sazianay ray tapitisaky na ny magnefi mpangalatra. Zay ny dina. Satria ny colonne ihany koa moa zay nitanjo ny fandriampahalemana dia nanentana ny vahoaka amin'le hoe ampidiro zanakareo mianatra fa ireo zaza tsy mianatra reo ihany no lasa manao dahalo rehefa lehibe. Ka io aloha le ohatsy efa manao tournée dia magnano le dahalo dia magnano dorotanety dia resaky hoe amin'ny fia maditsiky zay gn'asanay ny kolony dia misava karatsy zolotsy akaratsy tozanay amin'ny lala dia misy vokatsoa eo fa azo tory ny ray aman-dreninay amparina mitoranay ny kolony dia mandry tsara hay mihina hany voky tsara tsy rebaky ny ombinay mahazo mamboly mipetraky ambaibo le nisy ny kolony. Le tetikady niraisinay zany momba n'io kolona io satria tsy misy anak'olo any ivelany no mangalatra ny ombinay eto ary ny zanak'olo any ivelany sy mahafantatra an'izay kizo amin'ny toerana misy anay fa ny zanakinay zany no mahafantatra ny kizo mamoaka ny omby ary nanapa-kevitra zay zany fa nampiasa n'izay tetikady zay nagnorona n'io kolony io fa ireo zay matanjaka eto amin'ny davolay amin'ny tanàna dia napetraka hanao kolony ary hitany kizo zay tokony hitondrana ny voanina omby sy ny le vahiny zay miditra amin'ny tanàna hangalatra ny omby io satria misy amin'ireo anakinay an-tanàna anisan'ny mpanao rasy ary lasa tonga saina izy amin'izao fotoana zao fa dia niala amin'izany rasy zany fa tena filohan'ny mpampandry tany ireo mpanao rasy taloha zany dia lasa mpampandry tany mpanao kolona izy amin'izao fotoana zany mandry ny tany amin'ny commune Nosy-Mena. Et empowerment, l'initiative, l'union des forces, la sensibilisation, la capacité d'analyse. Grâce à son port fluvial, Massiakamp est la destination privilégiée des collecteurs et son marché est un carrefour économique dans la région.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Amin'izao fotoana zao zahay zany dia manao asa trondro zahay satria eto amin'ny faritra Miandry Vazo zany a, indrindra ny faritra Nosy-Mena dia be trondro sady tsara ny trondro. Be mpanarato koa amin'iny faritra iny zany a dia mahafeno camion. Miainga eto zay androany zao a dia mitondra an'ireo client rehetrarehetra makany Nosy-Mena. Dia manao collecte trondro zareo reo a, dia izay mitatitra azy any Antsirabe isan-kerinandro. Zay zany aty a dia tonga aty isan-kerinandro maka an'ilay vokatra eto. Ohatra hoe katsaka, dia vary a, dia trondro maina satria ireo no tena betsaka aty. Ary ny tsaramaso koa moa zany tena isan'ny betsaka aty fa zao mbola tsy fekana fa vao fikarakarana azy zao. Fa any amin'ny volana May sy Avril zany tena fandrotsahana ilay tsaramaso. Ka rehefa miakatra io tsaramaso tena vokatra be mihitsy. Io no tena vokatra aty zany tena izy. C'est aussi un port d'embarquement pour les touristes qui font la descente du Tiribine et du Bemara. Ny asanay opérateur touristique eto Masekapa zany dia voalohany indrindra manao descente ny Tiribine. Dia za moa zany sambo iray no ampiasako zany fa zay mpiretam-po manana sambo sivy. Ny antony nanaovana an'ilay bungalow zany dia noho ny tourisme zany satria au lieu de tokony hijanona eny Miandry Vazo izy zany a dia ety aminay izy mivatana satria mba afaka manao repos une journée zany izy a matory ety dia maraina izy afa bizaka tsara mandeha manao ny descente. Dia manarakarak' izany zany ny amin'ny resaka commune indray misy fidiram-bola amin'ny commune satria misy mpiasa tsy maintsy hiasa ao dia amin'ny resaka muzika zany betsaka ny muzika traditionnelle zany azo ampisehoan'ny vahoaka eto Masekapa, vahoaka na ny tourisme indrindra zany tourisme eto Masekapa dia afaka mampidi-bola andro zareo tsirairay avokoa satria indray fa volonté amin'ny vazaha zany mamey an'iny vola iny dia zay sitraky ny fony no ameny an'ilay olona zay manao muzika. Et empowerment, le partenariat institution-opérateur, l'influence sur l'environnement. Au niveau des recettes fiscales, taxes professionnelles, taxes additionnelles, licences foraines et impôts synthétiques ne sont pas encore entrés dans la caisse de la commune. Elle doit aussi prendre des mesures pour bien exploiter ses ressources parafiscales. Ny zavatra mbola sy miditra ato amin'ny commune anay zany dia ny touriste sy ny patente. Kanefa ireo zany dia mbola ezahanay ho atao zany zavatra zany amin'ity taona ity. Les touristes zany raha fahenonay anazy mandoa 5 milliards isaka vazaha zany tonga amin'ny Miandry Vazo. Io zany tokony ifandamina satria le touriste moa zany satria eto zany misy akay dia mamata naty reo matory reo fa fidinan'ireo a Masekapa dia tokony ifandamina zany commune Miandry Vazo sy commune Nosy-Mena ahoana ary le vola alohan'le vazaha reny. Izy tokony andoavana commune Nosy-Mena ve sa Miandry Vazo io zany misy zavatra amboarin'ireo entre commune. Niaraka tamin'ny sazy nanao politique fiscale détourné tany tamin'ny lasa dia mba ny objectifnay zany mba nanao diagnostic zany mba nisy zavatra navoaka zany hoe raha mba natao étude moa zany le étude fiscale any commune Nosy-Mena. Zay zany mba raha dia iay zany anjaranay zany zao manampy ny commune Nosy-Mena efa mandeha aminaty foana moa reo ohatrany hoe mba formena reo ohatran'izay efa misy zany le ezaka. Ny sena taloha dia tokotanin'olo no nampiasana anazy ary ny fidiram-bola dia le hetra eo amin'ny sena dia raisin'le olo tokon'ny tany. Taty afara izy amin'izao fotoana zao dia eo amin'ny tokotanin'ny commune na senan'ny sena ary ny fidiram-bola toy ny restoana sy ny hetra na abasena dia amin'ny tafiditra amin'ny commune izy amin'izao fotoana zao. Nisy taloha sy nisy sena tanitivy sy nisy mpividy fa mbolia vokatry fa mpividy anazy sy nisy. Ankehitriny zao
misy gn'ampividy tonga lahatagny écoloctera bokagny Manakara bokagny Tomatavy bokagny Dego zavy eto aby mividy vokatry eto izay gny fiovany akehitriny izay nampisokatry eny ty commune Nosy-Mena ety. Ny commune aloha taloha tsy de ala loatra satria io raha ny tena fahitana ny commune de besaka mihitsy le camion zany am'le rehefa miakatra mivokatra de misy de mandeha fotsiny lasa sala am'zany ohatra zany vitavita ho azy fa am'izao aloha de tsisy hevitra mihitsy satria efa entitra be ny commune efa manara-maso ny entana azonao eo izy de tsy maintsy aloha le ariareniny isaky-lao. Karaha ireny zavatra rehetrarehetra reny zany ny azonay ao anatin'ny commune dia tenaina fa lasa maleo tegna tanteraka ny commune Nosy-Mena ary sy ankin-doha ivila nisony. Et empowerment, la motivation, la gestion des conflits, le professionnalisme. Nous avons pu constater qu'à la différence des autres communes, Nosy-Mena possède plusieurs atouts, mais ils n'ont pas été exploités de manière rationnelle. Ce qui a changé, c'est la prise de conscience des acteurs communaux de prendre en main leur propre développement. Et il s'agit là de la première étape vers l'empowerment. L'empowerment est un état d'esprit générant des étapes d'action qui mènent à l'autonomie. Même s'il y a encore beaucoup à faire, comme en matière d'organisation communale et fiscale, ce changement de mentalité a créé une autoprise en charge de la commune dans son processus de développement dont les effets sont la prise de conscience, la répartition des rôles entre les acteurs de développement, un service public plus efficace, l'amélioration de la communication avec les Fouktanes et la population, la prise en main de la sécurité, la collaboration avec les opérateurs économiques et l'amélioration de la recette fiscale. Le processus de l'empowerment peut se comparer à plusieurs cordes entrelacées où chacune renforce les autres tout en se renforçant elle-même.